नन्हे अहमद को तार से जलकर मरे 1 साल हो गया, मगर अभी तक लाहौर के इलाका अल मुस्तफ़ा टाउन में तेज़ बिजली की तारें लटक रही हैं। अहमद के वालिदैन और इलाका मकीनों ने दीगर बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इक़्तिदार के तमाम दरवाजे खटखटाने के बाद आखिरकार लाहौर की अहम तरीन फिरोजपुर रोड पर एहतजाज का रुख किया तो मौसम ने भी साथ छोड़ दिया, मगर उनके नारे बुलंद रहे। voicepk.net से गुफ्तगू करते हुए एहतजाज करने वाले शहरियों ने अपने तारीखी मसाइल, उनके साथ होने वाली मुसलसल वादा खिलाफियों का दुखड़ा तो रोया ही, मगर इस बार मुकामी क़यादत को खूब तनकीद का निशाना भी बनाया। कि हमारे जो मोहल्ले के जो अखराजात पूरे नहीं किए, ज़ुबान से वादे से पूरे नहीं उतरे, हमारी छोटी सी गली है वो नहीं बना सके, और क्या करना। जो बिजली की तारें आबादी के बिल्कुल ऊपर हैं और उससे बहुत सी अमवात हो चुकी हैं। इसको पहले भी मीडिया कवरेज दे चुका है, लेकिन ऐवान बाला पर इसका कोई असर नहीं हुआ। और मेहरबानी आप इस हमारी आवाज़ को जो है वो ऐवान बाला तक, हुकूमत तक पहुँचाएँ, ताकि ये आबादी के ऊपर से जो तारें गुजर रही हैं इनको जो है वो हटा लिया जाए, ताकि लोगों को घरों में जो है वो मौतें ना हों। लोग जो है वो आए दिन जो है वो गम का शिकार होते हैं और आए दिन जो है वो घरों पर जो है बिजली गिरती है और लोग मरते हैं। बिजली की तारें आपस में टकरा जाती हैं, नज़दीक हैं बिल्कुल, उसके खंभे जो हैं गली की नुक्कड़ में पहले भी तार नीचे गिरे हैं और एक आदमी मरते मरते बचा है, उससे नीचे आ जाती हैं, गिर जाती हैं। जब हवा हो ऊपर है, हवा है, वो आपस में टकराती हैं। उससे एक आदमी अभी थोड़ी दिन हुए बाद में वो अल्लाह ने बचा लिया, उससे बच गया। ये बारिश हुई है, जैसे ही बारिश होगी तकरीबन बिल्कुल नज़दीक तारे हैं, बहुत लोग मर चुके हैं, लोग बच्चे मर चुके हैं, ठीक है, कुछ लोग पानी से मर रहे हैं, कुछ लोग इधर ना तो कोई हमारे लिए सहूलत है और गरीब आवाम इतनी तंग आई हुई है। इस इलाके में इतनी तंगी और दस्त तंगी से हम गुजार रहे हैं ज़िंदगी, आप सोच नहीं सकते। जिम्मेदार हुकूमत है, इलाके का MP है, उन्हें वोट लेने के कल वैसे वोट लेने शक्ल दिखा के एक दफ़ा वोट लेके मुड़ के बढ़े ही नहीं इधर। एक कोई तरीका है गल सारी, मतलब कि ऐसी आज एहतजाज करने कई दफ़ा मतलब कि एहतजाज किया, कोई साडी गल सुनता ही नहीं गा। तारों का तो पूछे ना, हमारी गली में जाके देखें, गले में पड़ती हैं, एक तार को छेड़ो सारी नीचे गिरती हैं और कई दफ़ा बच्चों को करंट इतना बुरा लगा है वहाँ से, लेकिन कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। हकीकतन असद खोखर है ना, नालायक है, उसको इस इलाके में आइंदा वोट कभी नहीं मिलेगा। अल मुस्तफ़ा कॉलोनी में 32,000 kV की जो वायर्स है ना, वो इतनी डाउन है कि वो छत के करीब हैं। और ये कोई जब से ये मसला चल रहा है ना, तब से लेके अभी तक गुज़िश्ता कोई 2-4 साल में अंदर जो है कोई 20 के करीब लोग मर चुके हैं, जिनमें बहुत से बच्चे भी हैं। जिसकी अहमद की आप बात कर रहे हैं, वो अहमद 9 साल का बच्चा था, वो छत पर खड़ा हुआ था, तो वो वायर्स जो है ना वो कोई 7-8 फीट ऊपर है, सिर्फ 7-8 फीट ऊपर। तो उसके ऊपर एक गुड्डी की डोर पड़ी, तो उसने वो जब पकड़ी तो उसको करंट लगा। उसकी छोटी बहन थी कुछ 3-4 साल की, उसने उसको जाके छुड़ाने की कोशिश की तो उसको भी करंट लग गया। वो बच्ची बच गई, लेकिन अहमद जो है वो ज़िंदगी की जो है ना वो हार चुका था और वो मर गया। वो 4 दिन के अंदर हॉस्पिटल के अंदर मर गया। उसके बाद हमने एहतजाज किया, उस वक़्त नून लीग का दौर था और ये जो PTI के एजाज चौधरी साहब हैं, जो आज सदर बने हुए हैं PTI के, ये वो एजाज चौधरी साहब हैं जिन्होंने हमारे साथ इधर इसी रोड पे खड़े होकर एहतजाज किया था इन तारों के ख़िलाफ़। लेकिन जैसे ही उनकी हुकूमत आई है, उन्होंने भी इसके ऊपर बात करनी छोड़ दी। हमने बहुत दफ़ा उनको याद दिलाने की कोशिश की कि आपने इस मसले को हटाया था, आपको पता है इस मसले से कितने लोग मर चुके हैं और अगले कितने बच्चों की और कितने लोगों की बारी आ सकती है। रहायशियों से तल्ख हक़ाइक़ जानने के बाद voicepk.net की टीम पहुंची नन्हे अहमद के घर, मगर रास्ते में इलाके के एक और रहायशी ने भी हाल ही में होने वाली नौजवान अमवात के बारे में मज़ीद तफसीलात से आगाह किया। 2008 से इधर रह रहा हूँ। 2008 से लेके अब तक कम से कम 15 से 20 ये तारों के ब्लास्ट से बच्चे बड़े जाँ बाग हुए और इस तरह का शदीद धमाका होता है ना, जैसे कि बहुत बड़ा कम से कम नहीं लगा 1 टन का बारूद फटा हुआ। और जब ये हादसा होता है और ये जितने भी इधर घर हैं ना, सबके घरों की हर एक चीज़ जल जाती है, चाहे वो पंखा हो, फ्रिज हो, टीवी जो भी चीज़ है ना, सफ़ा हो जाता है। इतनी हैवी ये 1,32,000 kV की तार गुजर रही है। बहुत दफ़ा कंप्लेन भी हुई है। ये अभी तकरीबन 8-9 महीने हो गए हैं, हमारी गली में 4 बच्चे मरे हैं। एक 18 साल का बच्चा फोत हुआ है जवान, और 3 जो हैं छोटे 7 से लेकर 12 साल की उम्र के।
اور جب بلاس سے جلتے ہیں یہ جسم جو ہے بالکل ختم ہو جاتا ہے. تقریباً 1.5 سال پہلے یہ پیچھے بازار میں انہی تاروں کے نیچے سے ایک لڑکی جوان چھت سے کپڑے اتارنے گئی ہے, وہ بھی اسی طرح جل کے سوا ہو گئی. علاقہ کی سرگرم سیاسی کارکن اور سابقہ کونسلر عذرا پروین نے طوفان اور برسات میں پیدا ہونے والی صورتحال کی منظر کشی بھی کی. جب دیری آتی ہے نا تو ایسے شور ہوتا ہے, پٹاخے بجتے ہیں اور اندر ہی چھپ جاتے ہیں ہم سارے. اور اگر زیادہ مسئلہ ہو تو تارے نکال دیتے ہیں. اگر تارے نکالنے نہ تو وہ جو کیبل کی تار ہے اس میں بھی کرنٹ آ جاتا ہے, اور جو گھر میں جیسے سوئچ لگے ہوئے تو وہ دھماکہ دے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر جل جاتے ہیں, گھر پورے جلے ہیں. یہ ایک گھر تھا وہ پورا جل گیا. بجلی کی تار سے جل کر وفات پانے والے 12 سال احمد کی والدہ ارشاد بی بی نے 8 سال بعد ملنے والے اپنے لخت جگر کے آخری لمحات کی تکلیف دہ کہانی voicepk.net کو سناتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئیں. بچے اوپر کھیل رہے تھے, انہیں پتہ ہی نہیں چلا اور بجلی لگ گئی. بیٹا بھی مر گیا, چھوٹی بیٹی کو بھی بجلی لگ گئی, مجھے بھی لگی. نیچے میری ایک سب سے چھوٹی بیٹی ہے, اسے بھی کرنٹ لگا. اس کی تو آنکھوں کے نیچے سے ساری جلد جل گئی. اب بہتر ہو گئی ہے. بیٹا تو 14 اگست والے دن ہی فوت ہو گیا تھا. ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آئی. مکان کا لینٹر بھی بجلی کی وجہ سے پھٹ گیا تھا. باہر میٹروں کو آگ لگ گئی تھی. ہمارے گھر کی وائرنگ جل گئی, موٹر جل گئی, سب کچھ جل گیا. یہ سب کچھ تو دوبارہ مل جائے گا, لیکن بیٹا تو نہیں مل سکتا. ایک ہی بیٹا تھا میرا, رب نے مجھے 8 سال کے بعد دیا تھا. اسی دن اس نے ضد کی کہ میں نے آج اسکول نہیں جانا, جو مرضی کر لو. تو اس کے والد نے کہا اچھا چلو چھٹی کر لو, ویسے بھی عید کی چھٹیاں ہو جانی ہیں. وہ اوپر آیا تو جھٹ پٹ میں ہی سب کچھ ہو گیا. گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے تو ہم نیچے کھانا کھا رہے تھے. بس وہ اوپر آیا اور سب کچھ فوراً ہی ہو گیا. ہمیں تب پتہ چلا جب سب ختم ہو گیا. ہم باہر تلاش کرتے رہے, پھر کسی نے بتایا کہ وہ تو اوپر ہے, اور ہم اوپر آ کر اسے لے کر گئے. بس وہ اوپر کھیلنے ہی تو گیا تھا. ایک بیٹی جو احمد کے ساتھ اوپر تھی بھائی کو کھینچنے لگی تو اسے بھی بجلی لگ گئی. وہ دیوار پہ لٹکا ہوا تھا تو اس نے کوشش کی کہ کہیں وہ ساتھ والے پلاٹ میں نہ گر جائے, اور اسے کھینچنے کی کوشش کی, اور اسے بھی کرنٹ لگ گیا. میں نیچے تھی تو مجھے نیچے کرنٹ لگ گیا. لوگوں نے مجھے اٹھا کر اپنے گھر میں سنبھالا. مجھے تو کوئی ہوش نہیں. مجھے نہیں پتا کون آیا کون گیا. میں ہسپتال میں دھکے کھاتی رہی. میں تو اپنے بیٹے کے لیے صحیح طرح سے رو بھی نہیں سکی. بیٹے کا جنازہ اٹھایا تو فوراً ہی بیٹی کو لے کر ہسپتال بھاگ گئے. ہمارا بیٹا تو جانے والا چلا گیا, چلو کسی اور کا تو نہ جائے. تارے اترنی چاہیے. میرے بیٹے کے ہاتھ, انگلیاں, ناخن سب جل کر خاک ہو گئے تھے. پاؤں بھی جل کر ختم ہو گئے تھے. سارے جسم کی چمڑی چل گئی تھی. ہاتھ سے پکڑنے سے جلد اترتی تھی, اس کو اٹھاتے تو ساری چمڑی ادھرنے لگتی تھی. ہڈیاں نکل آئی تھیں. کچھ بھی اس کے پلے نہیں رہ گیا تھا. ناخن, انگلیاں, ہاتھ, کونیوں سے لے کر بازوؤں تک, بلکہ سر سے پاؤں تک مکمل طور پہ جل گیا تھا میرا بیٹا. اتنا ظلم ہوا. میرے اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر ابھی تک زخم کے نشان ہیں, لیکن میں بے پرواہ اپنے بیٹے کے لیے بھاگتی رہی. کچھ اور ہوش نہیں رہا. میری بیٹی سمیرا کو دیکھیں کس بری طرح جل گئی ہے. بازو, پاؤں, ٹانگیں اور چہرہ بھی جل گیا ہے, اور ہم اس کی پٹیاں کرواتے رہے. جبکہ احمد کے والد محمد حنیف نے بتایا کہ احمد اتنی بری طرح جل چکا تھا کہ ڈاکٹروں نے بھی دیکھتے ہی بول دیا کہ اس کی جان بچانا ممکن نہیں, اور وہ 4 دن بعد ہی چل بسا. پیچھے بڈھی اڑ کے آ رہی تھی. پیچھے سے کٹی ہوئی پتنگ اڑتی ہوئی آ رہی تھی, جس کی ڈور کا ایک سرا بجلی کی مین تار پر گرا اور دوسرا سرا چھت پر پڑی ہوئی لوہے کی چارپائی پر گر گیا, اور اسی چارپائی پر بچے کھیل رہے تھے. جیسے ہی ڈور چارپائی پر گری تو دھماکہ ہوا. بچے اوپر ہی کھیل رہے تھے, ہمیں پتہ نہیں چلا, اور جب تلاش کرتے ہوئے اوپر چھت پر آئے تو دیکھا کہ بچے جل کر خاک ہو چکے ہیں. فوراً ہم انہیں جنرل ہسپتال لے گئے. انہوں نے جواب دے دیا اور کہا کہ آپ بچوں کو میو ہسپتال لے جائیں. تو پھر ہم انہیں میو ہسپتال لے گئے. انہوں نے بھی جواب دیا تو ہم انہیں جناح ہسپتال لے گئے, جہاں 6 روز تک رکھا گیا, اور 7ویں روز وہ فوت ہو گئے. بجلی لگنے کی وجہ سے ہاتھ بازو ختم ہو گئے تھے. مجھ پر 5-6 لاکھ روپے قرضہ چڑھ چکا ہے, اور اوپر سے یہ لاک ڈاؤن نے حالات کو مزید بدتر کر دیا ہے.
अहमद के साथ झुलसने वाली 8 साल सुमेरा के चेहरे और जिस्म पर जख्मों के निशान और उससे भी छोटी जुनैरा का अपने भाई अहमद को याद करके रोना इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि न सिर्फ ये खानदान बल्कि कई और खानदान इंसाफ और अहले इलाका हुकूमत की तवज्जो के मुंतजर हैं। एहतजाज के दौरान पुलिस मौका पर पहुंची तो मामलात पर मौक़िफ़ जानने की कोशिश करने पर मालूम हुआ कि आज मुतलका महकमे के अफसरान मौजूद ही नहीं, जबकि खबर के मुताबिक इलाका के MPA मलिक असद अली खोखर को पंजाब असम्बली में वजारत मिलने के बाद इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की बिना पर सूबाई काबीना से फारिग कर दिया गया है। बारिश में एहतजाज करने वाले लाहौर के शहरियों का कहना है कि जब तक उनको साफ़ पानी की फराहमी यकीनी नहीं बनाई जाती और साथ ही साथ जो हाल ही में बच्चे नंगी बिजली की तारों से लग कर जान से हाथ धो बैठे हैं, उनको और आने वाली नस्लों को ये तमाम सहूलियात की फराहमी नहीं की जाती, तब तक बारिश हो, धूप हो या कोई भी मुश्किल आ जाए, उनका एहतजाज जारी रहेगा। हैदर कलीम, voicespeaker.net, लाहौर।